Okay, example 5 dia kata. Besarkan sikit soalan. Figure 3.7 shows an object A of mass 200 gram collide head-on with object B of mass 100 gram. Head-on ni merujuk pada pelanggaran kita hanya ada pada X component saja. Kalau dia dah ada pada X dengan Y component, 2 dimension, kita dah tak panggil head-on dah. Okay. Head-on ni hanya pada X component sahaja. After the collision, B move at speed of 2 meter per second to the left. Determine the velocity. Kali ni soalan minta velocity of object A after the collision. Sebelum ni soalan example 4 dia minta speed kan. Yang ni dia minta velocity. So memang kena kita tengok sama ada dia positif ataupun negatif. Dan target yang kedua dia kata, is the collision elastic or inelastic? Ni dalam konsep saya dah terangkan macam mana kita nak bezakan elastic ataupun inelastic. So kita tengok dulu target kita yang pertama. Okay, target kita yang pertama kita nak tentukan velocity of object A terlebih dahulu. So initially, objek B bergerak dengan velocity UB ke kanan. Objek A bergerak dengan velocity UA ke kiri. Berapa nilai UB? Dia dah bagi UB sama dengan positif 3 meter per second. Dan juga UA dia bagi dalam gambar rajah. Cuma kita gantikan negatif tu. Sebab dalam gambar rajah tu dia bagi speed je. Sebenarnya ke kiri ni negatif 6 meter per second. Okay. Dibagi juga MB sama dengan 0.1 kilogram. Saya tukarkan je pada kilogram, cantik sikit. Kalau tak tukar pun tak apa, yang penting unit kena consistent. And then MA is equals to 200 gram, so 0.2 kilogram. So after the collision, dia bagi tahu VB move 2 meter per second. VB ke kiri 2 meter per second. VB is equals to negative 2 meter per second. So persoalan yang kita nak cari kat sini, VA. Mana arah? Kita tak tahu lagi. Berapa magnitude pun kita tak tahu lagi. Okey, nak tahu kita kena apply conservation of momentum. Nah, ini pada X component. Pada X component macam biasalah, kanan positif, kiri negatif. Okey, kiri kita negatif. Okey. Apa-apa dalam pengiraan, state dulu conservation of momentum. Total of initial momentum sama dengan total of final momentum. So initial momentum, kita tengok kedua-dua objek bergerak, ada velocity. Okay, jadi ada initial momentum pada objek A, ada initial momentum pada objek B. Okay, MA UA plus MB UB, okay, is equals to pada final momentum after the collision, dua-dua pun bergerak juga, jadi MA VA plus MB VB. Memang adalah equation kita macam tu. Okay, kalau kosong je saya tak masuk je dalam equation. Okay, so masukkan je value, kita akan dapat 0.1 MA, MA 0.2 MA 0.2 times negative 6 plus MB 0.1 times 3, okay, is equals to MA 0.2 times VA plus MB 0.1
times negative 2. Okay, negative 2 adalah VB. Okay, solve this equation to find VA. Okay, terima kasih Putri Ria yang jawab. Dia bukan jawab, dia tanya. Putri Ria kata negatif 3.5. Dia tanya betul ke tidak? Dia tak bagi jawapan. Dia tanya negatif 3.5. Kalau negatif 3.5 salah. Yang betulnya adalah negatif 3.5 meter per second. Okay, so itu dia velocity VA. Okay, selesai dah tu. Dapat VA. Jadi kita sekarang ni dah pun tahu bahawa lepas pelanggaran, pasal apa UA tu lebih laju daripada UB, lepas pelanggaran pun VA tetap bergerak pada arah kiri juga. So VA arah dia ke kiri juga. Ini macam boleh jadi kalau macam kita main bola apa? Polo, mungkin boleh jadi situasi macam ni. Okey. Seterusnya. B. Adakah collision ini inelastic ataupun elastic? Macam mana kita nak tahu? Kita hanya boleh tahu apabila kita check kinetic energy. Kalau kinetic energy initial sama dengan total kinetic energy final, maka kita cakap dia adalah elastic. Tapi kalau kinetic energy initial tak sama dengan kinetic energy final, walau kalau tak sama dia akan jadi inelastic. Walaupun dia tak bergerak sama-sama. Okay, dia akan jadi inelastic collision juga. Pasal apa? Bila dia berlanggar tu, ada energy, ada kinetic energy yang lost. Sama ada dalam bentuk bunyi, dalam bentuk haba. Jadi pelanggaran jadi inelastic. Jadi nak tak nak, kita kena check kinetic energy bagi initial dan juga final situation kita. Before and after kita punya pollution. Okay, so bila nak kira kinetic energy ni, kita kenalah tahu nilai velocity dan sebagainya. Kena tahu. Ingat total kinetic energy. Kena tahu nilai velocity. Okay, termasuklah VA kita. Saya dah kira tadi. Okay. U tu initial, V tu final. Okay, kinetic energy ni, rumus dia half mv square. Okay, kinetic energy K sama dengan half mv square dan dia adalah skala kuantiti. So, energy adalah skala kuantiti, tak ada direction. Sama ada V tu positif ke, V tu negatif ke, dia square. Bila square, dia tetap akan jadi positif juga. So, tak ada isu kat situ. Jadi, skala kuantiti tak ada direction, tak ganti negatif pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay, so kita check dulu. Initial kinetic energy sama dengan half MA UA square plus half MB UB square. Okay, kira berapa total kinetic energy initial kita. Kita akan dapat half times MA is 0.2. Ini memang wajib pakai 0.2 kilogram. Kena guna kilogram. Kerana energy unitnya dalam joule. Bila dalam joule, kena pakai SI unit lah. Joule tu SI unit. Mass pun kena SI unit juga. Okay. UA sama dengan negative 6 meter per second. Awak ganti negatif pun tak apa. Awak tak ganti negatif pun tak apa. Pasal nanti square, hilang juga negatif tu. Okay. Plus half MB 0.1 times UB sama dengan 3 square. Okay, awak akan dapat berapa nilai? 4.05.
Okey, terima kasih Jacinta, betul. Okey, 4.05 joule unit jangan lupa. Okey, so itu kinetic energy initial. Okey, final. Final kita kena kira balik lah. Kinetic energy final. Okey, kinetic energy final sama dengan total kinetic energy final sama dengan half MA VA square plus half MB VB square. Okey, so setengah darab 0.2 times 3.5 square plus half times 0.1 times 2 square. Okay. The total final kinetic energy kita akan dapat sama dengan 1.425 joule. bagus, tepat. Okay, dengan unit sekali bagus. Dengan unit sekali bagus. Okay, 1.425 joule. Okay. Belum habis lagi. Okay. Sekarang kita dah tahu kinetic energy initial kita 4.05. Okay. Kinetic energy final kita 1.425. Maksudnya ada loss of kinetic energy. Bila ada loss of kinetic energy, okay, yang menyebabkan kinetic energy initial now tak sama dah dengan kinetic energy final. Therefore, kita boleh conclude bahawa collision ini adalah inelastic. Sebab kinetic energy tak conserve. Okay, so inilah sebenarnya jawapan akhir awak. Lepas awak kira, mesti state benda ni juga. Mesti state benda ni juga. Lepas dah kira. Okay, ada soalan?